araw-araw na yung pagtataniman. Ayan. So, ito tinatawag nilang iras sa Bicol. Yan. Ito taniman pakwan. Dito yung bakante, ito sunod. Yan. So, naayos na namin para bukas pwede na taniman. So, Daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali, daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali, daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali, daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali, daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali, daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali, daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali, daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali, daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali. naayos ko na yung tudling na pagtatamnan. Dilaw at pula, mayroon ng ano tawag dyan? Uradan. Uradan, tapos yung Mm. tapos, ayan, pula, tapos dilaw. Dalawang klase ay tatanim namin.